Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Mufti, saya Puan Norma binti Haji Muhammad Daud, penduduk di Federal Sungai Berang lah. Di sini saya ingin bertanyakan satu soalan kepada Tuan Mufti pada malam ini, iaitu apakah tanggungjawab suami terhadap isterinya? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas soalan itu. Kalau kita melihat upacara akad nikah itu, yang memberi nikah itu ialah bapa, yang menerima nikah itu ialah calon suami. Dia kata, kalau dalam bahasanya, aku nikahkan dikau akan anakku dengan mas kawin sekalian. Tuhan menyebutkan dalam Al-Quran bahwa akad itu merupakan satu perjanjian yang cukup besar. Mitsaqan ghalidha, kata Tuhan. Perjanjian besar. Apakah sekadar kita menyerahkan anak kepada dia, itu satu perjanjian besar? Tapi yang sebenarnya bukan begitu. Yang sebenarnya penyerahan bapa kepada bakal isteri suami itu ialah menyerahkan tanggungjawab. Dia menyerahkan tanggungjawab yang dulu tanggungjawab itu dipikul oleh bapa, memberi pendidikan, ya, memberi makanan, menjaga keselamatan pakaian, ya, menjaga keselamatan, kesehatan apa anak itu tadi. Itu yang diserahkan. Karena itu apabila saja selepas akad nikah itu berpindahlah ketaatan itu daripada bapa taat kepada suami. Karena suami dengan cukup berani, maka saya terima segala tanggungjawab. Itu maknanya, saya terima segala tanggungjawab itu. Dari segi memberi makan, yang dikatakan nafkah, makan, pakai dan tempat tinggal, menjaga keselamatan, memberi pendidikan, itu semua kata dia. Memberi pendidikan dan kesejahteraan kepada si isteri itu. Itu kewajipan bagi suami. Nah, kewajipan bagi isteri pula ialah taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau yang disuruh oleh suami perkara yang maksiat, itu dia tak payahlah dia taat. Kalau maksiat kepada Allah, kerana ada kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam perkara yang maksiat kepada Allah. Tak boleh. Kalau disuruh kita melakukan sesuatu yang maksiat, tak wajib kita taat. Sekalipun dia itu seorang suami, ataupun dia itu seorang bapa, ataupun dia seorang raja. Tak boleh kita ikut. Karena maksiat kepada Tuhan itu cukup besar. Tak boleh kita tak boleh kita taati makhluk perintah buat itu. Tidak ada hak makhluk menyuruh kita maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita wajib juga. Jadi kedua-duanya wajib menjaga. Ya, kedua-duanya wajib menjaga apakah hubungan rumah tangga dengan kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan. Pasal itu dia kata walahunna misal ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, baginya hak seperti juga kewajipannya terhadap suaminya. Jadi dia ada hak makan, hak pakai, hak tempat tinggal, hak pendidikan, hak keselamatan. Itu dah ada pada dia. Maka dia berkewajipan pula terhadap suaminya ialah memberikan ketaatan kepada suaminya, mematuhi perintah suaminya dalam semua hal kecuali perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau itu dilaksanakan, kalau suami memperhatikan dengan perhatian baik. Pasal itu dalam waktu nak meminang itu, seorang tu datang nak meminang, si bapa harus melihat yang datang tu siapa.
adakah mampu untuk melaksanakan tugas seperti dia, menjaga, mendidik, memelihara anak itu yang baik. Kalau orang tu tak mampu, jangan, dia tak bagi. Pasal itu juga bapa tidak jadi tidak jadi dipanggil enggan, wali enggan, kalau dia tidak mau menikahkan anaknya karena sebab yang datang itu tidak layak, tak mampu untuk memberikan apa yang pernah diberikan dia. Tapi ini tidak bermakna kalau orang tu milioner nak jadi yang datang tu milioner. Mampu memberi makan sekadar sederhana makanan, mampu memberi pakaian sederhana pakaian, mampu memberi tempat tinggal sederhana tempat tinggal. Cukuplah. Itu saja yang dikehendaki oleh syarak supaya tak terpelihara perjalanan itu. Ya. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat kata Imam Syafi'i rahimahullah yang diingatnya ialah wal iyal biqutihim. Iyal itu ialah keluarga. Keluarga siapa? Bapa, mak, adik, kakak, bapa saudara, ya. Mak saudara, sepupu, itu semuanya iyal. Itu dipanggil kerabat. Kerabat. Itu ingat, pertama yang diingat apa? Yaitu yang diingat itu ialah dia ada berkewajiban. Orang ini makan atau tidak? Makan atau tidak? Itu qutihim. Ada makan ke dia hari itu? Sebab itu kita sedekah, yang diutamakan sedekah itu ialah kepada keluarga. Yang utamakan. Karena kita tiap orang wajib menjaga ahlinya, menjaga keluarganya. Baru orang lain. Jadi kalau tiap-tiap orang itu menjaga ahli dan keluarganya, maka selamat. Jadi keluarga tidak menjadi satu bebanan kepada masyarakat, tidak menjadi satu bebanan kepada negara.